салом дӯстон, хуш омадем ба барномаи мо, ба канали мо. Ман ҳастам бо шумо Самадов. Проекти мо Мигратсион Пазл. Имрӯз дар барнома бо шумо суҳбат мекунем ва гап мезанем ки дар бораи чия мавзӯъ. Меҳмони барномаи мо аъзои командаи мо бародар Илёсҷон ҳозир добавич мекунем. Салом бародар. ассалому алайкум акай Насимҷон ва ба кулли тамошобинони шабакаи Мигратсион Пазл. хуш омадед бародар ба барномаи мо ва чӣ хеле ки гуфтам, бародар аъзои командаи моай Мигратсион Пазл. ҳозир бародар савол метавонам, дар саволош ҷавоб додан мегирам. Шумо мефаҳмем ки ҳамин барнома чӣ маъне дорад. мақсад номи чӣ проекти мо Мигратсион Пазл аст. чӣ ки дидестен, ин логотипи моай. One for all for one. яъне як кас барои ҳама, ҳама барои як кас. ин фақат дар муҳоҷират дахл дорад, дар муҳоҷир бигем, дар мигрант. мисоли як кас дар пастӣ боша, ҳама каса дастгириш мекунем. мисол як кас дигар, мисол ҳама дар пастӣ боша, як кас ҳам бошем, мисол даст мегирем. ишқилоб дасти якдигарро мегирем. ҳозир мо барномаро сар мекунем, бо бародар савол-ҷавоб мекунем. шумо баъд мефаҳмем ки дар бораи чие. акай Насимҷон, як бор дигар саломи хидмат мерасонам ба кулли тамошобинони шабакаи шумо ва кулли мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва тоҷикони берун аз Тоҷикистон қарор дошта. акаҷон, агар хато накунам, Мигратсион Пазл яъне ки ҷамъи муҳоҷирон мешавам, хел не ба фикрам маънеш? дуруст. мақсад ҳамин пазл чанд мақсад ҳамин проекти мо чанд маъно дорад. ҳозир агар суратш боша, масалан пазл ҳар яки мо мисли пазл ҷамъ мешем, мисол дар ин проект, ва ҳар як проблемаро мо бо ҳамин пазл тақсим кардагем. Масалан як муҳоҷир забона медона, мисол мехоҳад олмон хонданӣ ё коркунӣ биёяд, забона медона ё ки пул надорад, ё ки пул дорад, забона намедона. мақсад як мушкилӣ дорад. дар куҷое ки наравад, ҳамин Россиян мераванд, як мушкилӣ доранд, ки мисол муҳоҷирои мо, мақсади мо ҳамин мушкилиро ҳал кардан аст. мақсад якҷо шидан ва як оянда мақсад некоммерческий организация мешавад, яъне ки барои мардум мешавад ин чиз. официал на, мисол некоммерческий мешавад барои мақсад дастгирии муҳоҷирон. мо бисёртар кӯшиш мекунем ки муҳоҷирое ки маъюб ҳастанд, яъне ки ягон савод доранд, аммо маъюб ҳастанд, ягон пошашон аз даст додагианд ё ки дасташон аз даст додагианд, мо бисёртар ӯро кӯшиш мекунем ки ӯ бекор намонанд, ё ки соҳиби кор шаванд, ё ки соҳиби ягон илм шаванд, ягон пешравӣ кунанд дар зиндагишон. дар умум ҳамин пазл маънош ки мушкилии якдигарро ҳал кардан, яъне ки мушкилиро ҳал кардан, пазлро дар ҷои худаш мондан якҷо. яъне ки бародаро, касоне ки моро мебинад, дар рафти суҳбатҳо аллакай маълум мешавад ки Мигратсиони Пазла мақсадаш чиай, барои чӣ ирора пеш гирифтем ва корҳо дар оянда мехоҳем ки мақсад ба шумо пешкаш кунем ва чӣ мақсадҳо дорем. ака мебахшен, як суол медодем тамошобинода, агар тамошобино дидиста бошанд, садо хуб ҳаст, ана сурат хуб аст? ман фикр мекунам ӯ баъдтар мебинанд, ба хотири мумкин дертар бубинанд. ман ҷо як функсияшо ёфтам, агар ки мешавад мақсад дертар мебинанд. аллакай ки ма должен омада публиковаться шид уже, аллакай видео публиковаться шид дар YouTube рафтеста эфир. хайр, хостам агар тамошобино бошанд, як хуб аст, симо хуб аст, баъдан сар мекардем ки мақсад меҳнатҳои худмон, суҳбатҳои худмон мақсад барбод нарафта бошад. як минут ман дар канали дигарӣ бинемш. мақсад дар шумо комментҳо дида намешаванд ака ки? ҳозир ман рости ютуб ин накардам, ман дар барномаи дигариам. ман фикр кардам ки запис мешавад, баъдан дар ютуб меравад. ҳозир мебинам. дар ютубам рафтеса ба фикрам.
бале бале акбарои ки ма дар оҷаи намунаш омада ки онлайн мақсад мигратсион пазл онлайн мақсад сар додагия ҳамин ҳисоб хости мақсад ягон кас тамошо кардиста боша. Ман гумон кардам ки шумо аллакай ки комментҳоро хонда метавонед набоша, аллакай рафта истодааст. Мо метавонем мақсад суҳбатмонро оғоз кунем набоша. хай суҳбатро давом метем. Саволотон хаш мо додам мегем, ман иншоалло ки ҷавоб метавам. набоша суҳбатро оғоз мекунем. тамошобинони азиз, ҳар касе ки мо тамошо мекуна, пайгирӣ мекуна, гуфтем дар аввал гуфтем ки мақсад дар чи аст? Мигратсиони пазл яъне ки осон кардани мушкилоти меҳнати муҳоҷиратӣ аст. ма Умаров Илёсҷон, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ва зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб ҳастам. аз бародармон суол мекунем ки худтона муаррифӣ кунан. акай Насимҷон, худтона муаррифӣ мекарден? Ман Насимҷон Самадов, ман зодаи Тоҷикистон, мақсад шаҳри Кӯлоб. шаҳри Кӯлоб. акай Насимҷон, айни ҳол шумо дар куҷо қарор дорен? айни ҳол таи 7 сол мешавад ки мо дар олмонем. зиндагӣ ва фаъолият кор кардем. бо аҳл оила, бо зану фарзанд мегӯем. ки тӯли 7 сол аст ки дар шаҳри олмон ҳастен. ҳам хел астай? акай ма бошӣ муҳоҷирати меҳнатиро аз кадом сол ва чӣ қадар муддат шуд ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтуомад доред? як кор фаъолиятон муҳоҷирати меҳнатӣ аст. тӯли чанд сол мешавад? дар куҷои муҳоҷират будед, набудед? фарқаш нест. тӯли чанд сол мешавад? аз кадом тақрибан 1 сол 2 сол аввал 2008 дар Россия будам, баъдан бо як 10-11 сол зиёд мешавад. умуман қати Россия бигирем, 10-11 сол дар муҳоҷират бигирем будам. яъне ки оиди муҳоҷирати меҳнатӣ як таҷрибаи бою ғанӣ доренда. агар тӯли 11-12 солҳо шуда боша, аллакае ки дар ғурбати ғалибӣ як қисми ҳаёти худа гузаронда истодаест. набоша акай ма бошӣ мақсади ҳамин мигратсиони пазл, мақсади ҳамин ширкати шумо дар чӣ аст? ака ба кадом мақсад ҳамин мигратсиони пазл мақсад шумо пеш гирифтем ва хостем ки мақсад ҳамин чиза пешкаш ва роҳандозӣ кунем? мақсади мигратсион пазл чӣ хеле ки гуфтем барои дастгирии муҳоҷирон астай. мақсад ҳозир офиtsiална мо дар Германия қариб 1 сол мешавад ки офиtsiална ҳамчун соҳибкори инфиродӣ, яъне ки ИП ба русӣ ИП кушодагием. ба хотире ки ман худам аввал танҳо будам, команда ки набуд. ман хостам ки аввал амира ҳамчун ИП кунам. вақте команда ки ҷамъ шава, чӣ хеле гуфтам, ира калонтар мекунем, фирмаро калонтар мекунем, яъне ки декоммерсия киш мекунем, ки мо дар дигар давлатҳо филиал шавӣ карда бутонем. ва чӣ хеле ки ина гуфтам ки мо амира мисол ҷои нависондагӣ ба русӣ, онҷа ман шумо гуфтам, мақсади мо чӣ хеле гуфтам декоммерсия карданай, калон карданай. ва якм чӣ хеле гуфтам муҳоҷирои мақсад маъюб бошанд, ягон чӣ бошанд, ӯро дастгирӣ кардан, одамои камбизоат бошанд. яъне ки мо ҳамаро кӯмак мекунем, чӣ муҳоҷири чӣ хеле ки набоша. аммо муҳоҷирое ки маъюб ҳастанд ё ки камбизоат ҳастанд, ӯро кӯшиш мекунем ки бепул айдисмон агида бикунем ё ки дастрастар ба ӯ ёрдам бикунем. мақсад яъне ки оянда шумо ният доред ки мақсад вақте ки организатсия кору фаъолиятша шурӯъ кардак, барои кору фаъолиятша роҳандозӣ кард, баъдан шумо кӯшиш мекунед мақсад ки аз буҷаи мақсад ширкат бошад, аз фоидаи ширкат бошад, дасти кӯмак дароз кунем ба инсонҳое ки мақсад нуқсонҳо доранд дар зиндагӣ, яъне ба забони русӣ инвалид мегӯянд, ба забони худмон нуқсонҳои дураст. мақсади мо ҳамяе ки чӣ хизматрасоние ки кардем. мақсад ҳозир ман дар бораи мигратсион пазл камтар дига бугӯм ки аз 3 қисм иборат мешавад. якм қисмаш ҳозир мо аз блогерӣ сар кардем. дуюм қисмаш забономӯзии онлайнӣ мекунем, ба хотире ки бисёри бародарое ки мехоҳанд биёянд, аммо забонро намедонанд. ман ростӣ
ами шиносо хештаворо бегоно мисол номрои мара метан иша мисол занг мезананд чико кунем чӣ хел бием мушкили калон дар забонай бисёрш намедонанд ва барои уани дастрас нест ростӣ ҳасте ки хоҳиш доранд мақсад бисёр одам ҳаста хоҳиш доранд аммо дастрас нест яъне ки маблағ аму курсҳо ба во дастрас нест ҳамин хотир мо кӯшиш мекунем ки дуюм этапи мо забономӯзӣ мешавад ва дар ин забономӯзӣ мо агар худо хоҳад мисол 2 тариф 3 тариф мешавад ки як тарифаш ҳатман бепул мешавад барои камбизоатҳо барои камбағалое ки маъюбо ҳатман бепул мешавад ва 2 тариф гаш пулакӣ ва дурастае ки инҷа мисол бепул ҳамаёро бепул карда намешавад ба хотире ки ӯ муаллима ӯ муаллим ҳамаи мо шумо агар ки коргаре ки официални коргар кишидем бояд мо маош бигирем ҳозирашта мақсад мо ҳамчун волонтёр и бародарам қатиш вақте ки якум бор гап задем фаҳмонем ки ҳамин хел мо дар командамон одам дар кӯрай и бародарам розӣ шид яъне ки бе пул ҳозир мо кор кардастем дар ҳамиҷа вақте ки командаро ки ҷамъ кем дурастае ки ҳар як мо шумо мақсад кадоме ки дар ин команда ки ҷамъ мешавад соҳиби маош мешавад зиндагӣ бо ҳар як кас мисол зиндагӣ дорад барои ҳамин мо ҳамин фоидаш бигем корро пеш мебарем ва бигем барои одамои камбизоат маъюб бепул курс ёки забономӯзӣ ё ки дигар ҳуҷҷатгузорӣ бигем дастрас мекунем ҳамин хулосае ки ай пул дораш пулам мегирем ай надоштагиш намегирем да ҳамин хел акай Насимҷон вақте ки дар ин мавзӯъ суҳбат кардем оғоз кардӣ мехоҳам яде чизе илова кунам ки инсонҳо мақсад ҳар инсоне ки мехоҳад мақсад ба ҳамин мигратсион пазл мақсад дохил шавад дар командаи мо айни ҳол дар команда 3-4 нафарем мо айни ҳол ягон хел оила ки дигар чизҳо дар мо нест мо фақат айни ҳол кора шурӯъ кардем ва оянда мақсад дорем ки мақсад кадомида ки дастмон мераса чӣ ба муҳоҷирати меҳнатӣ чӣ дар ватан чӣ дар дигар соҳаҳо боша кӯшиш мекунем баъдан мебинем кадом соҳаҳода дасти мо дароз шида мераса аммо якса қайд кардан дар кор дар ҳаминҷа ки ман бояд дар аввал мехостам қайд кунам фаромӯш кардам ширкати мо ширкати ҳастае ки на ба дин на ба политика умуман дахолат надорад ва дахолат нахоҳад кард барои ҳамин аз тамоми шаҳрвандон аз тамоми тамошобинон хоҳиш карда мешавад ки ба мо ба ҳар гуна суолҳо муроҷиат накунед фақат дар бораи кори мо яъне ки дар бораи меҳнатӣ бошад дар бораи кору фаъолияти мо бошад ака Насимҷон як суоли дигар доштам бар шумо ака шумо мақсад мара дар командатон даъват кардем ман мехостам аз шумо бифаҳмам ки ба кадом мақсад ака мақсади асосии шумо мақсад дар чӣ буд ки шумо ҳамин роҳа пеш гирифтен метавонистен мақсад тиҷоратгар шавен дар олмон ё ин ки дар ватан ё ин ки дар куҷое боша набоша аллакай ки таҷрибаи ғанӣ дорен аз кадом ҳисоб ака мақсад кадом ҳис шуморо водор кард ака ки шумо имина ҳамин чиза сару кор бигирен албатта ки маълумае ки як аввалин ҳиссаш агар хато накунем акаҷон ин ватандӯстияи мақсад бародарои мақсад ватандӯст ҳамеша мақсад дар хубии халқ ҳастанд дар хубии мардум ҳастанд ва баъдан боқимондаша мехоҳам ака шумо бифаҳмед чун мегӯянд сухан шуниданаш аз забони луқмон хуш аст раҳмат дараста ман рости ӯрам фаромӯш кардам як аввал бояд қайд мекардам ки масалан ҳамин проекти мо социалнияй ва мо дар сиёсат дар дин кор надорем мисол саволҳои динӣ бошад барое ки мо мулло нестем ё ки мо депутат нестем ки дар сиёсат гап занем фақат мо дар социални проекти мо социални дастгирии муҳоҷир якдигар мақсад муҳоҷир ва ҳамин чӣ хеле ки бародар худ қайд кардӣ дастгирӣ мисол як фоида ба тоҷикистон ё ки ба як тоҷик ҳамватан бирасад ва оянда мо як кӯшиш мекунем калонтар кунем мақсад байналмилалӣ шавад аммо саволи шумо гуфтанем ки мақсад барои чӣ ман ин корро сар кардам рости ин саволам як хел вақт бисёр вақт худам ҳамин саволам метам чӣ хеле гуфтам барои ёрдами ҳамватано дигар бародаро мақсад диме ки ҳамин фақат ман ҳамин чӣ хел бигӯм ҳамин
هر یک آدم یک هوس داره از یوشیشو که خوردیش، مثلا کس میخواد دکتر شود، کس میتونه ادوکات شود. مثال من کوشش میکردم که می سوسیال یگون پروژه سوسیال کنم و با چخیلی که قید کردم در 2008 یکم موجوداتی ما به در روسیه بسیارتر عذاب بگیم شکنجه موجوده هم خودم بگیم دیدم، اما برادرای دیگه دیدم که چخیل عذاب میکشن، به حجتی قانون نمیدونن چخیل کنن. و مقصد من اینجا سرش در دل من اونجا بسیارتر همین جوش دیدن گرفت که من این کارا باید کنم و باید هر یک موجیر وقتی که بگه که من موجیرم دیگه ایزو نکشه و با سر بلند فخر کنه که موجیره. برای همین در دل ما بگیم خود رمضان گرفت و ما روز تو روز و ما فکر میکنم خداوند همین سبب کرد که ما هر یک وقت که مقصد با یکم بوری با موجود رفتم، مثلا از حسابی بگیم بودجه تو که یگون تنقصی نداشتم، یگون مشکلی نداشتم، یک بگیم سبب اویلاوی شد که ما رفتم یکم بور 2008 به روسیه و هر یک وقت که ما جمع علیش میکنم یک سبب میشد که ما جمع علیش میکردم. همین علمان اومدن من همین خیلی شید و ما را فکر میکنم که وقتم بخدم همین با خلاصه اومدم که یگون سببی داره که یعنی که ما باید همین رو را پیش بگیریم و بگیم با یکدیگر کمک کنیم. بهتر نکنه که غربت غریبی مقصد عذاب‌های غریبی، عذاب‌هایی که در شهر روسیه مقصد کشتن شما را وادار کرد که سمت مهاجرت مهنتی را برای مردم آسان‌تر کنین. شاید برای همه را نشود، اما برای یک کس باشد چی میشه، برای 10 کس باشد چی میشه، برای 100 کس باشد چی میشه. بهترین هدف بده که ما همین چخیلی که در علایدگی صحبت کردیم همیشه در کنار تا میمونم. وقتی که سخن درباره کار خیر میروه باید هر یک فرد مسلمان تنبالی برای مردم وطن خطه باید همیشه دستگیر باشه. مقصد حداقل دستگیری سومر نیم نباشه، مرال نباید مقصد دستگیری کنند. برادرها یک خواهش داریم شما بدونید مقصد در کانال ابونه شین، مقصد پیگیر باشین. ما وقتی که بعدا در شما میگیم وقت کار فعالیت شروع کردیم الکی که اوجه شاید اوچیرت بشه، شاید آدم ها بشوشن، مقصد دیگر بر همگی رسیده نتونیم. برای هم قدر چند قدر پیشترکی مقصد شما ما را پیگیر شدین، اما قام با فایدهش میشه، با فایده میشه. هر قدر ما را شما دستگیری کردین اما قدر ما در موتیواسیون میشه. موتیواسیونی که روح بلد کردن. وقتی ما مقصد روح بلد شدیم ما در مقصد خیلی قزیق میگیم که همین قزیق دادن میگیره تو چند ما را تو چند مقصد روح بلد کردیم. ما هم برای شما را مقصد کارهای خوب و ویدیوهای پیش به ویدیوهای خوب جالب پیشنهاد کردن میگیریم و در کارهامون هم همیشه قدم ها را دراز ماندن میگیریم که زودتر و خوبتر برای شما پیشنهاد کنیم الکی کارا. درباره همین کماند بخشش درباره همین کماند ما خصوصیت دیگر قید کردم. درباره همین کماندمون راستی ما این کارا بعد سال نو که سخت‌تر گفتم بعد سال نو جمع میکنم و نه که در شبکه‌های اجتماعی نگاه میکردم اگه آدمی که استعداد داره یک چیز داره و میگفت که مثال ما میخوام برای مردم یاد کنم، ما فکر میکنم گفتم ها با ما هم فکر میودم و ما با ما آدمو علاقه میبردم. متاسفانه همه در مثال در شبکه‌های اجتماعی که گپ میزنن که مثلا برای مردم میخوایم، برای مهاجران میخوایم یک پیشروی کنیم، یک یاردم کنیم، وقتی که علایده در بگیم بعد علایده که صحبت میکنی و مقصد فکرشون دیگه، گپشون دیگه میشوه. یعنی که ما یگان تیور مقصد پرتنزیا بگیم یگان بگیم چی نداریم، فقط خیلی وقتی که در شبکه‌های اجتماعی دعوا میکنن که ما برای مهاجران میخوایم یاردم کنیم، دستگیری کنیم، چخیل کنیم، چیکو کنیم و ما میبرم میگفتم که اینا تیار مثال این ما مثلا پروژه تیار فیلم مقصد شدگی بین همکاری کنیم یا جویش این کارو پیش بریم و یا نرخ‌های میگفتن ای پول گپ میزدن که مقصد با عقل آدم راست نمیگیره. حتی ما میگفتم که بیا با اسمی آلمان ما شما را مقصد ساعتکی یعنی که اوزیش زوری من نمیرسه خیلی یگان ساعت در یک هفته میتونم مثلا کارو پیش بریم زبان آموزی بیا سر کنیم با مردم روزی نمیشیدن و با ایلوس برادر گپ زدم اما یکم برده یگان درباره سومم گپ نزد، یگان پرتنز نکرد یا برگه مینداری خو با در پیش مردم بیان میکنم برادر برای خودت و ما هم خیلی آدمایی که مقصد برای او سوم در جای یکم نیست در جای دیگه است. ما همکاری کردن میتونیم کدامی که چی هنری داره با ما تماس بروه ما کوشش میکنیم که کمان دولی ما آدم بیشتر در کره کمان ما چند کلام باشیم اما خوبه هازی همچون ما والنتیور کار کردیم. خیلی برادر گفت به سوم همچون والنتیور هر ما خدمتمون را کردیم
نه که این دراز دوام نمیکنه. وقتی که کاری که ما سر کردیم هر یک والنتیر که خدمتش میرسونه او قدر کرده میشه و افیسال هم بگیم کار میگیریمش با ما هم کاری مثال کار میکنه یا معاش میگیره. مقصدی ما همینه برای کماندار جمع کردن آدمایی که مقصد برای او سوم در یک جای یکم نیست. یک چیز دیگر را فراموش نکنیم، مقصد با تماشابینان نقص قید برسونیم که ما عین حال نه سپانسر داریم، مقصد نه چی. ما هم مثال این برادرم نی هر دمان در مواجهت مهنتی قرار داریم، در فدراسیون سیاسی برادر در شهر آلمان قرار داره. یعنی که ما اما قدر پولی کار میکنیم که اویلای خمون مقصد میخرونیم میپشونیم. عین حال همگی میدونیم مقصد که زندگی برای آدم مهاجر عین حال خیلی مشکل تیمبولی برای آدمایی که در شهر آسیا قرار دارن کورس ببینن چه خیلی پایان رفتگی. قصه کوتاه که ما نداریم سپانسر. عین حال مقصد هر کسی که مهنت میکنه، هر کسی که عرق جبین میریزونه، شاید از جانب ما نشاش مقصد یگون پامش، اما از جانب پروردگاری کاری خیره. در این کار مقصد تو سوم نمیتی، تو یگان کار نمیکنی، اما یک سخن اینک، یک ایده اینک، یک مقصد دیلتهی، یک چه چیزی که باشه نباشه مرال پدرش کم میکنی، خودش یک کاری خیر میشه. برای امو خیلی اکر خیر کردن گفتن که بلوگرو در مراجعت میکنی، اما هستن برادرای بهترین هم هستن. شاید شما در امو نغلطیدین، هستن برادرایی که دستگیری میکنن. بله خیر که ما هیچ وقت ایو خفنش برای که ویو همنی کار و فعالیت خچونه دارن، زندگی خچونه دارن. ما نمیدونیم که و چگونه مقصد با کدام عذاب ها، شاید پولی بسیار از خود کردن، شاید نکردن، این شوال و علم خدا خودش میدونه. برای ما اگون کس خفن نیستیم و باور داریم که در آینده هر کسی که هر بلاگری که مقصد وقتی که مقصد ما را میفهمه، ما باوری دارم که دستگیری میکنه. برای که با میگم ما عینی حال به خدا یگان تین یگان کس یگان نمیگیریم، فقط مقصد گذاشتگیم در پیش خود که ما باید کار برای مردم، کار مهاجرت کمی همنی باشه آسان تر کنیم. ایچی که نکنیم زبان آموزی را مقصد برای شما پیشنهاد کنیم، مقصد طرز آسان شه، یک کمند باشی با خوبتره. اما قدر مقصد میفورد بخونی خود توقع باشی، همه میدونه که در تنهایی خوبتر یاد میگی اما خوش نمیته. درست برادر. مقصد ما چه گفتیم ما کس خفه هم نیستیم و فقط پروسه که وقتی که در شبکه‌های اجتماعی چه خیلی که مثلا وقتی ما کماند جمع کردن آدم میکوم، مثلا وقتی که میبینی اما آدم مثلا پیشنهاد میکنه که من خیلی میخوام خیلی باور که برادر اگر امی جای ما در یک کسی دیگه میشید ما امی چیزا پیشنهاد میکرد ما در آسان‌تر میغلطید. به خاطری که ما یک شوخش هم میگرفتم، مثلا یک کماند بلوگرش هم میگرفتیم با یک برادرای دیگه مثلا با خود پیش بردن میفتیم این آسان‌تره. به خاطری که از ما خم بگیم همه شوخش در گردن ما های مثلا هم بلوگرش هم مثلا با شما پیش میبریم، هم با مثلا زبان آموزش با دیگه کسا پیش میبریم و هم با مسئله کلانش در حجت گذاری و مثلا برای اومدنشون حجتشون تخت کردن اوشانی مثال همش ما در بالا مثال خودم باید همه را آدم بکنیم، کماندار را جمع کنیم، جابجا کنیم. همین خاطر گفتی خدا یکم تا قین‌تره، لیکن خدا خواهد گفتی شما اول ما را نو یک بگیم 200-300 نفر دیدگی ان شاء الله که برادرها دستگیری کنن، پس بسیار کنن که دیگه برادرها که ببینن با باور دارم تسر کماندمون بیشتر جمع میشیم، زیادتر میشیم و کلون تسر پیش میره. اگه یک چیز دیگر قید کنیم که برادرها هر کسی که ما را میبینه، مقصد هر کسی که میخواد با ما همراه باشه، یک از شما فراموش نکنین که شرکت ما شرکتی میشود که با دستگیری انا سفارت آلمان و با دستگیری مقصد که جوگه نیست. شرکت ما شرکتی هست که هم سفارت آلمان نبا خبر میکنیم، هم سفارت جمهوری تاجیکستان. برای همون شما میتونه که دیل پرانه مقصد عینی حال مراجعت کنیم. پس ما عینی حال ایگون کس نه پول نه دیگر سو نه وعده میتیم که شما را میاریم با جای کار تامین میکنیم یا اینکه یگون دیگه فقط ما شما را وعده میتیم امیره که شما چند قدر بیشتر بر ما ابونچی شدین، اما قدر ابونچی ما زیاد شد گفته استم موتیویت میشه، مقصد ما روح بلد میشیم، اما قدر کار پیش میگیریم، اما قدر خوبتر نقصتر کار میکنیم که با وعده خودمون وفادار باشیم، صادق باشیم. برای شما میتونین که حرکت های خودتون خوبتر کنین، نقصتر کنین تا اینکه ما موتیویت بگیریم. درست برادر.
ва ҳамҷа гуфтанем ки ҳамин проекти мо аз 3 қисм иборат аст. Ман кӯтоҳ мегӯм, мақсад шуморо чӣ намекунам. Кӯтоҳ мақсад аз 3 қисм иборат аст. Якумаш оз ин блогерия гирифтагием, дуюмаш чӣ хеле гуфтем забономӯзӣ, сеюмаш ҳуҷҷатгузорӣ. Ҳозир барои чӣ мо блогерия якум пеш гирифтем? барои ина шумо мегӯям ки ошкор бародаро ки вақте шумо подписатсия кардем, ин хеле хубӣ дорад. Масалан вақте подписчик зиёд кишид, мо якумаш ки дили хуб бигем мақомотое ки олмон бидроем, бигем як интервю бигирем, ай мақомоти хадамоти муҳоҷираташ ё ки як ҷои дигааш бисёр розӣ мешаванд ва мо ҳамкорӣ мекунем. Дуюм, командаро ҷамъ кардем, маблағгузорӣ кардем дар кори командара. Мисоли як техника хariдан дар кори компютер, камера ё чиз дига ки рӯз то рӯз мо сифати барномаҳоро хубтар кунем ва бародарони мисол як маош бигиранд, як зиндагӣ мисол ҳама айпай ҳами коршем кишидем, бо бигем барномаҳо ҷолибтар мешавад. ва ё ки мисол ҳами реклама шид, як чизи дига шид, ай пули ҳами мо забономӯзира мисол як маълимая пул метем, асла забономӯзӣ ташкил мекунем. Яъне ки барои фоидаи шумо, ҳами шумо чӣ хеле ки гуфт бародар, мо сум талаб накардастем, ягон чиз талаб накардастем. Фақат шумо подписатсия кунем, поделитсия кунем ки тезтар ҷамъ шем. ва ӯ бародарое ки савол метан бисёртар, ма дар WhatsApp бисёр савол метан ки кай сар мекунӣ, кай бием, ва ҳатто бисёраш маблағҳои калон ба дигар одамо додан, фаҳмчон кардагиянд. ва мо чӣ хеле гуфтам, мо қадамҳо гузоштем. аку кора мо кай сар намекунем, уш вобаста аз шумо ай бародаро. баъди соли нав худо хоҳад мо камтар корона сар мекунем, аммо вобаста аз шумо ай. мо қадами якум қадам гузоштем блогерия. чанд қаш мо тез ҷамъ мешем, аммо кора мо тезтар сар мекунем. яъне ки чӣ хеле гуфтем, як реклама мешавад, як чиз мешавад, бо як маълима сум метем, дуюм этапда мезгарем, сеюм этапда мезгарем, яъне ки овардан ба сар мекунем корбора. бародар, як чиза мехостам ҳамҷа ба мардум мақсад қайд кунам, бифаҳмонам мақсад ки ширкати мо дар худаш инсонҳоеро мақсад қабул мекунад ки аввалан ахлоқи хуб дошта бошанд, гуфтори хуб, пиндори хуб дошта бошанд. барои мора дар ширкатмон инсонҳое дар кор аст ки аввал мақсад рафтору гуфтору ахлоқи хуб дошта бошад. баъдан инсоне ки рафтору гуфтору ахлоқи хуб дошта бошад, оста оста ҳамаш мешавад. барои мо дар мақсад профессионални будани ту дар кор нест, муҳим нест. албаттара ки ҳунар хуб аст, аммо бетаълиму тарбия ҳунар дар иҷо кор намеяд. чунки мегӯянд сурататро чӣ кунам ки надори сирате. ба ин гуна монанд якчанд суханҳои дигаст, маталҳои дигаст, пеши рӯ намеорем. аммо шумо фаромӯш накунед ки барои дар мигратсиони пазл мақсад шумо ворид шудан, мақсад аъзо шудан, барои мора аввалин дараҷа таълиму тарбияи шумо зарур аст. барои чӣ чиза мақсад хостам пешниҳод кунам. рости вақте ки тамошо мекардам дар блогерҳои бародарое ки дар Европа қарор доранд, ҳамин хеле аста акай Насимҷон, дар Европа қарор дар видеошон нигоҳ мекунӣ, рафтем аму Европаро амни ҷазир мекунем, фалон мекунем, бемадон мекунем. бародари тоҷик, бародари ихча мега, бародар бигӯ аҳсан ба ту, беҳтарин кори хуб кардӣ бародар, худованд якта дикуно хичем авӣ ки рафти Европаро ин хел мекунӣ, ӯ хел мекунӣ. конечно вақте ки ту худат ҳамин хел ҳастӣ, нисбати дигарҳо ҳамин хел фикр мекунӣ, значит ин суханҳо суханҳои хуб бародаро. биен бимонем ин суханҳоро як тараф. ай шумо ягон кас талаб накардест, вайтро нагуфтае ки сумам бите ки ти хеле гапш бигӯ, ё ки ягон гап қабед нагуфтае тра. ӯ бечора фақат пешниҳод кардае ки ман дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Европа ҳастам, кори ман нисбати мақсад Россия фаъолиятам хубтара кай, сумам хубтара лекин ва дигар условиҳош. барои ҳамн дар кор нест гапҳои пасту баланд навиштан. дараст ростӣ намак чӣ хеле гуфтам, як қариб 8 сол пеш дар олмонам ва барои чӣ ягон кас мумкин савол битад барои чӣ қасода накардем. мо ростӣ ҳуҷҷати бигем барои фирма кардан надоштем. яъне ки иҷозати муваққатӣ доштем, коғазӣ бигем, ҳамин ВНЖ-мона бигем нав гирифтем. як амн гирифтем, сразу ман айпаи кушодани фирма шидам. баъд як фикр кардем ки ман 8 сол пеш омадам, 7-8 сол пеш, не ки мақсад танҳо ман наомадам ки пешаи мо бигем 10 солаҳо пеш тоҷикои дига омадагӣ биданд. аммо мутаассифона ҳар як касе ки меомад, баръакс чӣ хеле ки шумо гуфтен, ҳамин хел мегуфт ки бия як кас дигара нагем ки тоҷикҳо меян мисол инҷа ҷазир мекунанд. мақсад худам омадам, таваккал дигаш ба худо.
ҳар кас фикри худшо мекард ва мо ани омадем дидем ки мақсад мушкилӣ нест барои омадан мақсад олмон. мо фикр мекунем қиин буд вақт моро як кас намегуфт ки осонай фақат забон бихон. не масалан Ausbildung не Ausbildung ё ки AOP мисол ё ки кор ё ки дигар волонтерский мисол программа ҳаста ки миёй ба ҳамин программа баъдан Ausbildung мекунӣ мисол мехонӣ кор мекунӣ фаъолият мекунӣ. леки мутаассифона моро тоҷикҳое ки пешаи мо омадагӣ буданд ин чизора намегуфтанд ки мақсад хеле осонае. баръакс моро як хел ки мисол мефаҳмонданд ки мо фикр мекардем ки мо шанс надорем барои рафтан. ба ҳамин хотир мо омадем дидем аями омадагим ҳарчанд ки ман фирмам накушода будам не ки ҳамун агар кадоме ки одноклассника мисол фейсбук чизе ки мисол ҳамун чизом поделиться мекардам ки не Ausbildung айнатаи барномаҳоай бе ягон чи бе ягон мисол пул бе ягон чи мақсад поделиться мекардам ки як бародар бина бихона ва кадомеш ки имконият дорад биёяд худшо мисол зиндагишона тағйир битан. аммо дидам ки мақсад ба и мақсад поделиться кардани холӣ кор пеш намерава. яъне ки ман хостам ки ҳамин фирма ҳамин проекта бикушоем ҷамъ шем ҳама каса мисол ҳамин чиза бикунем ки ба мардум бисёртар фоида бирасад. масалан як оила агар як кас ҳамин олмон биёяд ман фикр мекунам ҳам зиндагии оила тағйир меёбад ҳам мисол бигем тоҷикистонда беҳбудӣ мешавад. ба хотире ки ҳар як оилае ки сум роҳӣ мекунанд ҳамун ё мехаранд ё хона месозанд чизе ки мекунанд ҳамун сум чарх мезананд андоз месупоранд ё ки як соҳибкор бор меёрад андоз месупорад. мақсад ҳамун пул тов мехӯрад буҷети тоҷикистон бигем хуб мешавад. ҳар як оила зиндагӣ хуб шид бигем. бале бале ака гуфтисам ҳама ё кори хайран акаҷон. баъд як чиз дигарро фаромӯш накунед мақсад дӯстони азиз тамошобинони азиз ки ана забон донистан ба шумо як ало осонӣ меёрад. ҳар касе ки забони олмониро ахид мекунад аллакай ки ба ӯ гуфтан шарт нест барое ки ба ӯ худшон медонанд ки чӣ фоидаҳо дорад чӣ хел роҳҳои осон дорад. барои метавонем ки забони олмониро аз худ кунем ягон қинӣ надорад. ман рости гап қариб 3-4 рӯз шид аллакай ки хондани забони олмониро аз худ кардам ягон қинӣ надорад. касе ки забони англисида кам беш агар тасаввурот дошта бошад ку забони олмониро зуд аз худ кардан метавонад. барои ҳамун метавонен аз ҳамони шурӯъ кунен. забони олмонӣ дар ютуб каналҳо ҳаст медорем ба забони тоҷикӣ менависед мақсад тарзи омӯзиши забони олмонӣ барои шумо якчанд вариантҳо пешниҳод мешавад. ҳар касе ки забони русӣ қатъи мехоҳад пожалуйста менависед как научиться немецкий язык всё короче тамошо мекунӣ медорӣ аз худ мекунӣ осона якам тарак ҳаракат кардан дар кор якам тарак майна сара мақсад азоб метиҳам аммо фоидаи хуб дорад. дураст ҳамин мақсад видеои бемаъниву бефоида агар ҳар як рӯзи ҳамин бисёни ним соат агар тайёр кунанд ман бовар дорам ки бигем як тез айхид мекунанд забона. бисёр одам ҳастанд ки қариб 2 солаи маро менависанд ки мо чӣ хел бием ман такрор мекунам забон бихон аммо мутаассифона бисёриёш дар 2 сол як калима аз ёд кардаги нест. агар ҳар рӯз як калимае аз ёд мекард оли олмониро бигем хеле айхид карда буданд. ҳар як каса вобаста айхид шавад бародаро. ҳамин кадом давлате ки рафтаниен забони ҳамон давлата айхид кунед. бале мегӯяд забон донӣ ҷаҳон донӣ мегӯянд ку ҷаҳондида боши ҷаҳон хӯрда не охи ё чизое ҳастанд ки дар ҳаёт тамоми бузургҳо гуфтагиянд дар бораи чизо сухан. агар ба олмонам нина ягон залалат мекунанд на охи дар ҳамунҷа метавонед дар ягон мақсад ширкатҳои хориҷӣ кор дабдрои ҳозир возможност бисёре дар ватанам дар дохили ватанам ҳастаи корҳои хуб мақсад аз ҳисоби ки мо аллакай одат кардагем дар муҳоҷирати меҳнатӣ аллакай ки кору фаъолиятумонро дар ҳаминҷа мебинем. агар не шугунаи парвардигор шугунаи сулҳу суботи ватан ҳастае ҷойҳои кори хуб ҳастае аммо ҳаракат кардан дар кор намедонам аз кадом ҳисоб бошад. мо роҳи осониша дар ҳаминҷа дагем не ки бародарое ҳастанд ки дар ватан корҳои хуб мекунанд корҳои нағз мекунанд. барои ҳам бо мақсад бо омӯзен забон аз худ кунем беҳтарин мешавад. фарқ надорад шарт нест то олмонӣ аз худ кунӣ англисӣ аз худ кунӣ ҳозир айни ҳол забони хитоӣ ҳам хеле забони хуб ҳастае ки ба мардум хеле мақсад осонӣ меёрад ҷойи кор мақсад таъмин мекунад. забономӯз бошен забон аз худ кунен. акай Насимҷон ман як савол дорам ба шумо ана аз ҳисобе ки шумо хубтар нағзтар медонед мақсад шумо дар ширкат ҳар рӯз қариб меред мақсад ака ширкат айни ҳол то
то кадом дараҷа тайёр кард, то кадом дараҷа тайёрӣ дидагӣ ва кадом дараҷаҳои дигаш мондагӣ ка мақсад. ҳози ами чӣ хеле гуфтам фирмаро мо официально ҳамчун соҳибкори инфиродӣ ИПУ шудагием ва мисол проекти мо, бизнес-плани мо, проекти мо ҳамаш тайёрай, ки мо чӣ кор мекунем, чӣ хел мекунем. Фақат ози мо қадами чӣ хеле гуфтам 3 қадам, ами проекти мо аз 3 қадам иборатай. Мо як қадами якумша гузоштем, ин ами блогерира. Дуюм қадамаш забономӯзии онлайниву сеюм қадамаш чӣ хеле гуфтам ҳуҷҷатгузориву барои овардани дастгирии одамо. Не ки ҳози ами қадами муҳимаш ами якумай. Ӯ дуюм, сеюм ҳарш қариб ки якҷоя мешавад. аз нигоҳи ҳуҷҷатгузорӣ ҷову макона ка гуфтам аллакай ки ҳар касе ки мехоҳад пожалуйста дар мигратсион пазл дар шабакаи ютуби мо медонед мақсад, мебинед мақсад аллакай ки офиси мо, ҷои кори мо аллакай ки ҳама чиз тайёрай. Фақат мақсад мо айни ҳол чӣ тамошобин надорем, бинанда надорем ки то ин ки мақсад ҳар рӯз видео кунем мақсад барои шумо маҳсулотҳоро ё ин ки ана идеяҳои худмонро пешкаш кунем. Ҳамин ҳисоб шумо метавонед ки бидорен тамошо кунед дар ютуб канал бо мақсад ширкати мо аллакай ки ҳаст ҳама чизош документатсия, пакументатсия. Вақте ки мо мақсад якум этапша гузаштем мақсад блогера мақсад вақте ки тамошобино бинандагои мо вақте ба ҳамун чизе ки мо дар кора ба ҳамун чиз расид, агар ба ҳамун шумора вақте расид, мо баъдан аллакай ки чира сар мекунем ба шумо тасдиқ кардане ки мо дар ҳақиқатан ҳамин чиза барои шумо хубиша мехоҳем, на ягон чиз дигар. Дуруст. Ва чӣ хеле ки қайд кард бародар, ами вози мо фақат подписчикҳо мақсаде, баъд команда. Вақте команда кадоми чӣ хеле гуфтам ягон ҳунар дора, ягон касб дора. Як масалан як сайт месозам, мисол як кас мегӯяд ман мехоҳам эдис наи кор мия. Мақсад ози ҷамъ кишидем, бо барои кор хубтар мешавад. Мисол ози мо сайтмона аста кушодагием, худам сайта сохтагием, аммо бигем бар дараҷаи оли 100% профессионалӣ кор намекунад сайтамон, дигар чизомон. Ба ҳамин хотир кадоме ки айдис программ мисол сохтани сайт мия программист ё як чизи дигаре агар бихоҳад ки мисли ҳамин ҳамин бародар ё мисол ҳамин командаи мо ҷамъ шавад, марҳамат муроҷиат кунед, дастгирӣ кунед, бо кормон тезтар мешавад. Як чиз, як сухани хуба хостам бифаҳмонам пешакӣ ки ҳамин мардуми тамошобини худмон як феъли бад доранд. Вақте шабакаҳои иҷтимоиро пайгирӣ мекунӣ, як феъли бад, намедонам ия киҷо омада, ин одат ё якҷоя гирифтагиам, бояд небояд як комменти бад бинависанд. Ҳамҷа нигоҳ мекунӣ, мисол 100 комментай 99таш приятния да хондан мегирӣ, беҳтарин мақсад барои та ягон кас сум нагирифта, ягон каса ба ҷанг даъват накарда, ягон кори бад накардеса, 99 комменти хубай, дар ҳамон байн як комменти безебай. Амхели бародаро шумо да чӣ намераса, мо шуморо чӣ кортон кардем, мисол мегӯям да. Аммо бародарои блогерҳои дига шуморо чӣ кортон кардан, аммо апа хоҳаро допустим кори бад кард, допустим фанд кард каси, допустим мақсад ягон каса дашном кард. Оё шумо гумон мекунед ки ба гапи гуфтаи, ба гапи баъди гуфтаи шумо ҳамун одам ислоҳ мешавад? Не, охи баръакси ҳол вайам метра бо як ответи дига метавад ки тамни чӣ мешавӣ? хиҷолат мешавӣ гапи гуфтагит. Агар номус дошта бошӣ, конечно. Яке худо хоҳад хеле бигем бародаро ҳисоби мақсад намедонам чӣ боша. Не ки фикр мекунем ин бародарое ки ҳам хеле менависанд, кадоме ки менависанд мо рости ответи кадомеш хуб менависа, бад менависа, хубоша раҳмат мегем, баъдош ани дақшон дуо мекунем ки мақсад бифаҳмо шавад. Худо ҳидоятшон кунад. Бале, бале. Барои ҳам бием бародаро бадгун набошем. Барое ки шоир мегӯяд ки айби эшон мангару эҳсони хеш, дида фурӯ кун ба гиребони хеш. Ҳамамон гунаҳгорем, аввал гуноҳи худмон, аввал хатогиҳои худмон мақсад ку ислоҳ кунем, баъд хатогиҳошо набинем. Ҳамамон хато дорем, ягонтамон бехато нестем. Аммо одамое ки бисёртар бахшиш одамое ки бисёртар ҳамин гап мезананд, каси хатогиша мекуванд, як хатогиша мебинанд, бисёртар мегӯянд бовар ки бисёртар ҳамон худшон хатогӣ доранд. Яъне ки ҳамон хатогии худшон бисёри бадай, барои қайд каси дигаре мо дида наметавонад, мисол мегӯянд. Одаме ки хатогиш кам боша, ӯ намегӯяд, мақсад дар ҳаққи як каси як гапи бад намегӯяд. Барои чӣ ҳамин сухан ҳамин мавзӯъро ман оғоз кардам дар ҳамин барнома ки аввалин мақсад видеои худмон мақсад барои ҳамун хостум мақсад ки аз бародаро хоҳиш кунем ки
بیاین دستگیر باشین، چون که این اوجه الله که شرکت ما میخواه مجدونارود نشوه. وقتی مجدونارود نشید، وقتی که الله که شما میدونید که در تاجیکستان هزارها شهروندان آلمان هستند که زبان تاجیکی را الله که خوش رو میدونن، روان میدونن. در یگان دولتی نیست که مقصد یگان دولتی نیست که شهرونداش زبان تاجیکی را ندونن. حداقل 10 کس 20 کس یک کسی هم خوندک دید میگه این مردم تاجیک میخوام مقصدی برادرها میخوان و را پدرش کنن، یو گشتن یورا رو گپ گفتن برام التماس برادر در کار نیست سخنای بد ننویسین. اگر سخنی نک نوشته نمیتونی بعد هم ننویس برادر، التماس تون میکنم. بعد چیز دیگر خواستم قید کنم که از همین حال امی در آلمان، در اروپا و امریکا و امریکا نمیدونم، اروپا بگیم اروپا ده، همین خصوصا گرمانیا ده بیشتر قوای کاری در کارای همین شب روز ده. اگه من نمیدونم 5 سال پس 10 سال پس چی میشوه، نه که همین شب روز باید ما همین شانس استفاده بریم تستر زبان اخیل کنیم، بیایم اینجا ما جابجا کنیم و برای که از حتی اگر تماشا کرده باشین در شبکه‌های اجتماعی با ازبکستان همکاری کردن، حتی رفتن همونجا بگیم کورس‌ها خودشون تشکیل کردن برای سوهای مدیسین یا خانه پیرانسولان نگهبینی کردن پیرانسولان یا که بگیم صدیق دیگه جو مقصد برای سوهای بیشتر سوهای مدیسین در مسسترا و بگیم وراچ هم خیلی سو بیشتر برای همین رفتگیان مقصد ایام ازبکستان مثل کورس‌ها کردگیان برای آوردن. همین خاطر با دیگه سوهاش هستای مثلا ما چند میلیون اسوسی در مهاجر هر کس هر خیل میگه چند میلیونی که مثلا نباشیم، 1 میلیون یا که چند میلیونه مقصد اگر نیم اگر که قریب همش ما اگر امی تا آلمان بیاریم کو تقسیمش کنیم در اینجا هیچ نمیوش دیگه. مقصد خیلی کلان ایجا که مقصد 1 میلیون 2 میلیون مهاجر در اینجا هیچی تقسیمش کنی اگر دیگه نمیوش. به همین خاطر جوب برای همه را هستای، مقصد فقط زبان بخون بیا پای زندگی چه و بیشتر خواهش من میگه که سوهای انتخاب کنید که در آینده در کار میشوه، در آینده میشه در کار میشه، سوها را بیشتر انتخاب کنین به کار نمیمونین. در مقصد بله بله. وقتی این خیلی سخن ها شبکه‌های شما رو پیگیری میکنید، در این خیلی سخن ها بعد مردم سخن های ارگونه می نویسن، بار دیگر تکرار به تکرار میگویم ما کاردار نستیم با کسی که مقصد به دیگر چیزها کاردار است. التماس ما کاردار نشینه، مقصد گپای ناشایست ناجا و مراجعت های بیرون از موضوع ما نکنین. در ما التماستون میکنم برای که شما باید ما را نقض درک کنین. هر کسی که چی هنر داره زمین پروردگار هنر داری برای رفته کردن بگی یگان کس را هیتره نگرفته از جمله ما هم هیچ وقت صد روی تشیده نمیتونیم. التماستون میکنیم اگر یگان کاری خطا کردیم همچون برادرانه پجلس یگان سخنی خطا گفتیم یگان نیتی خطا داشته باشیم، نمره واتساپ ما در بالای اکران میتونین که بدروین انا بنویسین. ما خطاگیمون البته ترکی همیشه چیکار میکنیم کوشش میکنیم که اصلاح کنیم اگر خطاگی باشه از جانب ما، البته که به او خطا کدام نمیشه. مقصد یگان مثال یگان پیشنهاد داره چیز داره میتونه که ما در مراجعت کنیم ما همکاری در مثال با همی بگیم کدامی که یگان پیشنهاد داره برای همکاری یا که برای درس آموزی نه برای چیزی که باشه و یا دیگه قید کردنیم که مقصد امی قدمی که میه آلمان ما باید که همه در جا نمیسته بسیارش وقتی که مقصد یک کس میوموزه نه بیا مثال میاریم اوسبیلدونگ در باره همه سوها قریب هسته، چی ساختمان باشه چی در باره بگیم دیگر سوها باشه همه سوها مقصد متخصص تیار میکنم یا اوسبیلدونگ. مثلا بسیاری برادرها من میدونم که وقتی میان 3 سال 4 سال میخونن مقصد همون کسب بایخد میکنن دیپلم میگیرن اگر انواع مقصد بر بگردن تاجیکستان برون این هم با تاجیکستان خوبه هم برای اون برادر خوبه که یک متخصصی بگیم خوب میگرده میره. مثلا در سوهای ماشین سازکنی هم بگیری در سوهای کدام سوهایی که بگی اگر تام اومدی مثال متخصصی بگیم استوی ماشین خوبی مثلا ماشین زمانوی شدی تاجیکستان رفتی سوی البته که یک جای کاری خوب یا که یک پول خوب میشه مثال این با تاجیکستان هم فایده داره. مثلا همین متخصصا بسیار شوند ما فکر میکنیم با همه در آلمان نمیسه بسیارش با میگرده این گشتگیشانی با تاجیکستان مثال فایده میکنه متخصص میگرده میره و در اینجا ایستادگیشانی که فایده تاجیکستان که یک سوم دو سوم روی میکنه مقصد ما فکر میکنیم همه طرفه فایده میشه با مردم با بگیم تاجیکستان. بله بله اکا
لکه که مقصد ما معلوم شد برای تماشابین، مقصد ما به فکرم که معلوم شد که ما چی میخوایم، مقصد چی خواهش ها داریم. برای همین برادرها بی‌طرف نباشین. یک خواهش دیگه از برادرانی که بلاگر هستند، در شبکه‌های اجتماعی اکتیو هستین برادرها، اگر امکانیتش باشه، اگر مقصد همین چیزا شما رها بدانین برادرها، همین چیزا مقصد میتونه که به مردم پیشنهاد کنین، اینه که پوبلیکاسیا کنین. مقصد برادرها فقط نیت ما خیره، والله بالله تعالی نیت ما خیره. ما با میگیم مقصد از شما پیشنهاد کردن هر یک انسان خداوند عقل داده مقصد. بله از شما مقصد پوبلیکاسیا کردن بعدا و یا پروردگار عقل داده. ما چهره قطعی گپ زدیم، ما الک جای استقامت ما نگفتیم، ما گفتیم که ما کی هستیم چی هستیم. ما دیده و دانسته خودمون در غرفه نمیتیم. ما میتونستیم که مثال ماشینیکو دیدیم که با طریق تلگرام دیگر چیزها قطعی مقصد ماشینیک میکنن. ما برآمده گفتیم در شما هر چی که عیان است حجت به بیان نیسته. درست برای ما برادر. بخشید پیش گپ گرفتم، گپ زنی به گپ زن. نه گپ زکات تمام گپ زن. نه من قید کردنی بدم که درست گفتم برادر. مقصد از ما یگان سوم جمع نکردیم که یکی یگان خدمت رسولی ما رکلام نکردیم که او مود گارانتی بتن. ایم برادرای بلاگر خواهش اگر کدامش که بخوان که سهم خودشون بگذارن در می کاری خیر، مثلا ما ولی با این برادر مصلحت میکنیم، برنامه میکنیم، با هر یک بلاگر میبره برادر هم صحبت میشوه. مقصد هم برای او هم برای ما مقصد یک فایده میشوه. و آینده که کار که وقتی که ما سر کردیم در او چین ما اول پیش کار سر کردن ما یه رزولتاتی میتیم که مردم ایشون میتیم که این برادرش ما دستگیری کردیم، این کاری ما، این گارانتی ما، این کاری ما پیشکی با مردم یک بگیم یک چیز پیشنهاد میکنیم که برای مردم بگیم همچون گارانتی باشه. و بعداً با هم بلاگرها که ما را دستگیری کردن ما مثلا همکاری میکنیم برای رکلام، بعد مثلا رکلام میخریم یک چیز دیگه همکاری میکنیم. در مقصد بله همکاری گفته ما این مقصد که یگان کسی نه بعدی میکنیم نه بخیلی. اگر مقصد همکاری هم کردنش دیم فقط محصولات همون مقصد و یا پیشنهاد میکنیم که مقصد ما برای رکلام ده رکلامات باشن. با میگم مقصد همین چیز در شما دوستان عزیز تماشابینان گرامی، شما مقصد بی‌طرف نباشین. بستین خودتون فکر کنین از ابونه شدن شما یگان چی نمیره، نه بوی میشه نه کم بغل. اما شما ما در با میگم موتیواسیون میتیم، باوری میتیم، برای که ما چیزا با باوری کامل کرده استیم. یعنی که ما از شما باوری داریم. ما باور داریم که مردم تاجیک مردم چی است؟ خیرت است. مردم تاجیک اگر چقرتر نگاه کنی سیویلیزاسیون نرود است، یعنی که خلق پیشرفته است. پروست ما خودمون همی گشتیم مقصد خودمون یک کم ترک غم نمیتیم. در وقتی پیش مردم تاجیک بهترین ها بودن، امولی هم بهترین. ما یگان کس پس زدنی حق پس زدن نداریم. اما پروست میگم خودمون بالای خودمون کار کردن کم ترک روان نمیبینیم. اگر نه با میگم با بهترین میشیم. ما فکر میکنم خیلی برادرها ایت میفهمند و کدامی که خچم اومدن نیست. وقتی که تو پادپیسات میکنی لایک میکنی که پروژه دستگیری میکنی ختم کنی یا جیانن میاد همسویت میاد کس مثلا وسط میاد کس میاد کو برای این برادرها نو واسه سین سالتون اگر شما آلمان اومدنی هم نباشین شما دستگیری کنین که فردا برای خش تورتونه برای وسطتونه برای کس فایدهش برسه. بله وقتی که آینده ما بودو رفت مقصد کارای ما خوب انجام یافت، مقصد کارای ما خوب پیشروی کردن گرفت، ما میخوایم همین شرکت نه تنها در آلمان بلکه در تمام اروپا مقصد چیکار کنیم وسیع کنیم، فیلیالای خودمون هم بکشیم که مردم تاجیک مثال چخیلی بگم هر حالتایی که میشه مثال شاید حالت خوب باشه شاید حالت بد باشه، خداوند نگه داره از حالتهای بد. چیکار کنیم دستگیر باشیم، پیگیر باشیم، قناتی هم باشیم. خیلی زنجیر میگن کو زنجیر باشیم یک جای خیلی یگان کس مقصد در قد کوچه نمونه که در راه نمونه که در دیگر چیزها. درست همین لوزونگی موانی برادرها این one for all for one، یعنی که یک کس برای همه برای یک کس. خیلی برادر قید کرد ما کوشش میکنیم
баъди олмон дар дигар давлатҳои мисол филиалҳоро бикушоем ва ҳар як муҳоҷира ҳамо аэропорт бигем пешвоз бигирем, ҷобаҷо кунем, дастгирӣ кунем то яхча гирифтана ва роҳӣ карданам ҳамин хел ва танҳо хича ҳис накунам муҳоҷир дар куҷое ки сафар карданӣ набоша, муҳоҷират рафтанӣ набоша, мо кӯшиш мекунем дар ҳамон ҷое ки бисёртарак ба муҳоҷират мераванд, ҳамонҷо дар филиалҳомон боша ки ҳар як бародар ки ба муҳоҷират сафар мекунад ӯро пешвоз бигиранд, бе ягон стресс, бе ягон чӣ мақсад ҷобаҷо кунанд, ҷои кор ҳамаш мисол дастгиришон кунанд. бале, ҳар бародаре ки мехоҳад мақсад дар команда дохил шавад, идеяҳои навбанав дорад, шояд мехоҳад мақсад дар мақсад программист бошад, шояд мақсад монтажники хуб бошад. Пожалуйста, мо шуморо интизорем, аммо бо такрор мекунем ки барои командаи мо дар ҷои аввал интизоми инсонӣ, ахлоқи инсонӣ, ҳамин чиза фаромӯш накунен. Бояд даромаден дар команда, бояд ҳамдигарфаҳмӣ боша. Вақте ки мисол якҷо мешинем суҳбат мекунем ку мо бояд чӣ кор кунем, мақсад одами бадахлоқ, хубахлоқ даравда мақсад ҳамдигарро мефаҳма, гӯш мекуна, бадиққат як рӯз ду рӯз фикр мекуна, баъдан мия мега, не ин ки мақсад ман як чиз гуфтам, и яка як чиз гуфт, не яка кори хатое, ман кори худам мекунам. Не, якам тарак фикр кардан, баъдан чӣ кор кардан дар кор, сар як пиёлачой бо шиштан дар кор, ҳамчиза мақсад бартараф кардан, варианти хуби хубша интихоб кардан дар кор. Ин чиза хайр баъдан вақт ишон метавад. Бо мегӯм тарбия, тарбия, тарбия. Фаромӯш накунем, барои командара дар ҷои аввал тарбия места. Дуруст, дуруст. Барои команда кадоме ки алоқаи номерои WhatsApp он ҳастай, мақсад бибуроен бародаро бо мегӯ ки бародарое ки барои омадан виза ё ки ягон савол дигар доранд, саросима нашен, оли мо кора сар кардагӣ нестем, дар ин WhatsApp бисёртар нанависем бародаро ки одамое ки мисол барои кор муроҷиат мекунанд, баъд дигар моро дида наметавонем, ба сабаби ки бисёри бад менависанд бародаро ва чӣ хеле гуфтам, вобаста айхитонай. Шумо мехоҳем ки тезтар шавад, тезтар видео роӣ кунем, тезтар ҷамъ шем, мо кора тезтар иншоалло сар мекунем. Як чиз дига каме хостам ҳаминҷа қайд кунем, айни ҳол бисёр аз таи фанду фребкунӣ, бародарои азиз, ягон каса аз номи мо боварӣ накунем. Мо вақте ки сар кардем кору фаъолиятмона, мо худмон, ман шахсан, ман худам агар вақт дошта бошад ду каса ё ин ки ягон аъзои гурӯҳ, мо худмон баромада, яъне ки заявление мекунем, мо худмон мебароем муроҷиат мекунем ба мардум ки аллакай ки шумо метавонед мақсад заявка падават кунед, аллакай ки шумо метавонед ки ҳуҷҷатотно тайёр кардан мақсад чӣ кор кунед, шурӯъ кунед. Айни ҳол ягон гап нест ва ягон инсона бовар накунед аз номи гурӯҳи мо. бародаро, ин муҳима бародаро. Оли мо чӣ хеле гуфт бародар қайд кард ки кай ки мо кора сар кардем, пешакӣ шуморо хабар мекунем. Ва мо чанд бор такрор кардем ки ҳамин проекти мо аз 3 қисм иборат аст. Мо дар бигем этапи якумшем, қисми якумш даем. ҳар як қисмша мо шуморо видео карда фаҳмондан мегирем. Ин мо дар дуюм қисм омадем ва дуюм қисм, сеюм қисм дур нест бародаро. Ӯ дуюм, сеюм мумкин ки якҷо шавад. Фақат ози чӣ хеле гуфтам бародаро, якум қинии ки ҳастай, ҳамин моро мисол мотиватсия метавад, мисол моро бигем дастгирӣ мешавад ҳаматарафа. Чӣ хеле бо гуфтам, як бо агар ки бисёр кишид, мо як ҷо мисол мерем, моро пешвоз мегиранд, мисол моро барои интервю гирифтан, мисол мо иҷозат метавонем интервю бигирем, ё ки як реклама мешавад, курсҳоро ташкил мекунем. Ва чӣ хеле гуфтам, қиниш ҳамин якум этапа, якум бигем қадамай. ҳамин қадаме якума шумо дастгирӣ кардем, ай шумо вобастаеда, ай мо чизе ҳастем, мо кардесем. ҳамин шумо ки аз хитон вобастаи хитон омадагире ки шумо ки карден, ӯ дуюм, сеюмш якҷо иншоалло ки моро сар метаҳем. Мисол тезтар мо муаллиморо ҷамъ мекунем, курсҳоро сар мекунем. Бо агар чӣ хеле бародар гуфт ягон программист бошад, ягон сайтсоз бошад, тезтар агар бо мо ҳамкорӣ кунад, бо мо як бигем як тарзи хуб қатъ мекунем ки барои шумо дарсҳо онлайнӣ фаҳмо қулай бошад мақсад. Бале ака. Як чиза хостам дар ҳаминҷа фурсат истифода қайд кунем акаҷон. Ана ҳар касе ки мақсад мо ҳам дар хурдӣ, дар ҷавонӣ, хурдӣ дар ҳама хугӣ мекунанд, мо ҳам дар ҷавонӣ мақсад бисёр хатоҳо кардем. Дар ҷавонӣ мақсад бадан феълҳои ки мақсад боиси озори мақсад мардум мешид, аммо шукронаи Парвардигор бо изни Худованд ислоҳ шудем. Ҳеҷ кас ноумед набоша. Ислоҳ шудан мақсад Парвардигор ҳар замоне метавонад ҳар каса ислоҳ кунад, ҳар каса гумроҳ кунад. Ҳама чиз дар дасти мову шумо аст. ҳаракат кардӣ, хеле каматон медонем Парвардигор гуфтааст, сини ман як қадам зад, сини ман 100 қадам мезанам.
یک قدم سنی پروردگار زدن با کارهای نیک برادر. هر کسی که سخن خوب میخواد، پند میخواد، نصیحت میخواد، ما یوتیوب کانال خدمت دارم، گرچندی که البته که ما با او سن سال نرسیدیم که نصیحت کنیم، اما هر چی که میدونیم میکنیم، هر چی که میدونیم میکنیم. وقتی در یوتیوب کانال ما داخل شدین الکی میفهمین که ما برای چی مقصد نصیحت نه صحبت میکنیم، مقصد ما در چیه در یوتیوب کانال خودم. شاید یگون باردار یگون سخن خوب میگره، شاید ما یگون مسئولیت میخواد، پاجالستا در اومده ابونه شین در کانال ما همنی. درست قید کرد برادر. همینجا یک چیز دیگه میخواستم قید کنم برادر که همین مردم یک خطاگی داره که یک کسی اگر خطا کرد، مثال میگه که این تری آدمه او تری آدمه، یا که یک کس بگیم در زندان غلطید دیگه وقتی که با او بگیم سوز مثال معامله نمیکنن، یا که جونا میشه که میگن او زندانیه، یا که تورم چیک میگن، یا که دیگه میگن و این خیلی خطاست. مثال حضرت یوسف انی بگیم در زندان بود، یا که دیگه حضرت انی مثال هر این تقدیره، یک از یک خطا میکنی. بسیار آدمایی هستن که دمی روسیه مثل مهاجرو هست که مقصد با زندان نمیغلطنه، که مثال یک آدم میزنی، یک کسی که میزنه او در کامera میغلطه زندانی میشه، و یک کسی هست که میزنه او در کامera زندانی نمیشه. که مقصد هیچ کس بگیم استراخوف کنه ای کارو، هر یک شخصیت با بگیم بالنسا و ملیسا میگه میغلطه کو میگن. برای همین خاطر با ما فرق نداره کی در پیشینه کی بود و چیکو کدگی ما را کار او کاری شخصی خود چای مثال گفتی خود برادر که مثال پیش خدوان باید بخشش پرسو مثال توبت ندوات کنن پیش ما چی ما هیچ کنستیم. ما با گذشتگی برای یک برادر کار نداریم. هر یک انسان خطا میکنه، ما خطا میکنیم یا که یک خطا میزنیم. مهم که آدم اصلاح شده باشه و یا راه راست انتخاب کرده باشه، نه مهم چی در جمعیت، چی در از نگاه شریعت باشه، چی از نگاه مقصد اسلام باشه، از نگاه دین باشه، بهترین انسان ها همون انسان های بدن که بله خطاکار بودن اما چیکار کردن اصلاح شدن. اگر بستیم نگاه کنیم چی مقصد تاریخ مقصد انسانیت، چی تاریخ مقصد اسلامی را نگاه کنیم، بهترین انسان های بودن که مقصد در راه کفر بودن، در راه خطا بودن اما چیکار کردن اصلاح شدن، بهترین منفیت به چی رساندن و جمعیت. یا اینکه مقصد دین نگاه کنیم، در دین مقصد بهترین خدمت کردن. برای هم با میگم ناامید نباشین، همیشه با کاری نیک با کاری خیر قدم بگذارین، انشاءالله پروردگار همیشه یار مددگار است. بعد یک خطاگی ما در چیه خطاگی ما در یکی وقتی یک پروژه یک چیز مثال پیشنهاد میکنی، اگه خدا را شکر تو یا تا یک مشیده که برادرها دستگیری کردن 160 170 نفر روز عبونچی شدیم. میندوری خما یک بروگه با هم برادرها مقصد اپا و خوارو کدام که باشن میندوری خما بیان میکنم رحمت که دستگیری کردین. و هستن آدمایی که مقصد یک پروژه کلان میگوی وقت چون که باوری ندارن، مثال خیلی باوریشون نمیاد نه که بسیاری همین پروژه کلان کشیدگیان. اگر ما نگاه کنیم بسیاری در گراژ شدگیه یا در پدوال شدگیه یا در جای خورد شدگیه که هم یک کس اول قدمش بوندگی بعد دیگه تو سبب شدگی اما بازیش یک شرکت‌های کلان شدگیان. ما ani باوری داریم که ان شاء الله با امر خدا که ما در روی مثال راستیم، مقصد نیت ما راسته و ما ani آینده یک شرکت بزرگ میشیم. چه خیلی گفتم مهاجر باید فخر کنه، مثال خیلی فخر میکنه، مهاجرم فخر میکنه. مثل کدام دولتی که بخواه با زن فرزندش بره از زندگی کنه کار کنه، میره با زن فرزندش مثال مقصد آزاد باید باشه و دسترس باشه. یک ابرشن میکنم بیو در اینجا یک ابرشن که من میخوام که اگون برادر مقصد بلاگریست باشه، مقصد در ساحه مقصد تربیت سخن کنه، اگر من میخوام یک بار مهمان بشم در همون مقصد یک چند ایدئوی برای مقصد مردم مهاجری که در روسیه قرار دارن یک چند سخنهای دارم. البته که من در برنامه حیات مهاجر با برادر محمد اسیم شریف صحبت کردم، یک چند چیزهای بوده که مقصد من نتونستم اونجا رسونده. وقتی ویدیو رو تماشا کردم بعداً فهمیدم که من یک چند چیزهای بهترین فراموش کردم. یگون کس باشه مرحمت با ما در علاقه شد، در تماس باشه که یک چی میگم یک ویدیو بهترین میشه. یک فایده مقصد یگون نمیره ما مسئولیت دادن یک کس دبا میگم کار غیره کاری نکه. اگه ویدیو رو دراز نکنیم علاقه که یک ساعت شده که جان ما روز دیگه جنبس میکنیم خواهم گفتنی باشی بگو بعد جنبس کنیم خدا خواهد. ما همیشه چی میخوام؟ من میخوام که
ҳамеша дар сарзамини нозанинмон дар тоҷикистони азиз ҳамеша сулҳ боша, субот боша, тинҷӣ боша, оромӣ боша ва якдилӣ ва якҷоягӣ боша. аз ҳамин да ягон чиз дига беҳтар мешавад? Не ба фикрам. Баъдан ба тамоми мардуми сарбаланди тоҷикистон ва тоҷикони берун аз тоҷикистон қарор дошта, аввалан саломатӣ, сарбаландӣ ва хонаи обод таманно дорам. ман ба ҳамин сухани бародар ҳамфикрам ва гуфтанем ки чӣ хеле бародар гуфт тинҷӣ дар тамоми дунё хай тинҷӣ боша, мақсад на танҳо дар тоҷикистон, ман фикр мекунам дар тамоми дар як ҷо агар як мушкилӣ боша, мисол мо мебинем зиқ мешавем ва и бигем ба зарари ҳама ҳастай, мисол мусибат дар як ҷо боша ба ҳама ҳастай. Худо кунад ки дар ҳамин дунё дар ҳама ҷо тинҷӣ амонӣ боша ва мо як дастгири якдигар бошем, мақсад зиндагии хуб дошта бошем. хай бародаро як бори як чизи дига қайд фаромӯш кардам, қайд кунем ки дар чӣ хеле бародар гуфт худаш канал дора, мо дар зери ами чӣ бародара мебонем силкаи ютубша мисол бидурен, дар оҷа мисол суҳбат мекунам, мисол чизое ки дар иҷа оиди муҳоҷиратай, чизое ки мисол метавонем шахсӣ ё ки дар бораи ягон чизи дига саволш метавонем, дар бораи зиндагиш як чизи дига савол метавонем, бидурен бародара дастгирӣ кунем ва ягон саволе дошта бошем, бидурен дар каналеш саволотона битен ва дастгирӣ кунед. боқӣ дар паноҳи худо бошем бародаро. хай то видеои оянда иншоалло ки бо дар хизмати шумо мешавем. Мале, худо нигаҳбон. Мале, паноҳ бахш.